cold outside. I'm alone, I'm alright. Settle down in the place of dreams, float away in the scenery. Take a backpack of what you need. Let's explore the world we see. All the dangers have been made. Welcome to my channel, and isi-share ko sa inyo kung paano ko in-edit. Tap nyo project, then input nyo to guys. Check nyo na lang sa description, tapos i-download ninyo yung airplane PNG. Yan, then i-adjust natin, paliitin. Delete natin yung sa dulo. Tapos i-move natin left side. Then i-click natin yung keyframe. Then forward. Then i-move natin sa right side. I-forward natin. Delete natin yung sa dulo para mawala yung watermarks. Then click nyo yung plus sign. Then punta kayo sa stock video. Then ilagay nyo yung black color. Then punta kayo sa text. Then i-write nyo yung gusto nyong ilagay. Kung travel or yung lugar. Sorry. Nabubulol ako Ilagay nyo na lang yung travel. Then fonts. Pili kayo dyan. Click nyo yung Rubik. Tapos i-click nyo yung sa keyframe again. Then forward. Then palakihin nyo yung travel. Yan. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel nga pala. Tapos ito yung resulta niya. Pagkatapos nyan, i-ano nyo na lang, i-export. Export nyo. Then open nyo uli yung project ninyo. I-open nyo uli. Then i-delete nyo yung ibang video. Ayan. I-delete nyo yung iba. Ayan, i-delete natin. Delete natin. Then input nyo yung mga video ninyo. Maglagay kayo ng mga video ninyo. Then paiksiin natin kasi masyadong mahaba. Split natin. Bawasan natin. Yan, bawasan natin lahat yung mga video natin. And then input nyo yung project nyo kanina. Tapos punta kayo sa splice. Click yung splice. Then darken. So yan, ganun lang siya kasimple. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Hanggang sa muli. Paalam. Maganda yan guys pag yung mga intro ng mga travel video ninyo. Yan, huwag niyong kalimutang mag-subscribe.